Gimto na ta sa tuang women's volleyball dayon. May daog sa gimwa na ang team Konsolasyon. Kini Gimto na. Base of 3 ni atong bakbakan ha. Servisyo Lindy. Sali. To Lindy. Joycel Mibira. Gipakamang. Inside. Gipakamang si Charmin pero kuha ang bola. 1-0 na, 1-0. Servisyo Lindy. Okay. Sali. Banot. Pasok. 2-0 na, 2-0. In favor of team Konsolasyon sa atong Gimto. Servisyo Lindy. Charmel. To Banot. Pungil si Joycel. Three-0 na. Servisyo Lindy. Kuha pa. Sud. Lah. Gipikhan na yung Joycel. Lah. Nagpauwanas Joycel. Joycel Ansali combination. Joycel again. Kusuga tiraha. 4-0 na ha. 4-0. In favor of team Konsolasyon. Servisyo Lindy. Cinco 0 na. Servisyo Lindy. 6-0. Change court. 0-1 man. Ang lamian nga chicharon ng Maricel Anthony chicharon na mapalit ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacy Store mga kaibigan diha sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga o Karkar Poblasyon mga kaibigan o sa Guadalupe Karkar. Kumbate. Tagak kuha ni Banot. Ipatay ni Banot. Good item. Patay ni Binos. City 0 na. Sali. To Charmin. Win. 8 City. Kini Servisyo Lindy para 9. Charmin. Side out. Servisyo Joycel. Win. 1-8. Kini Servisyo Joycel. Win. 2-8 na. Servisyo Joycel. Kuhang Charmin. Wa makuha ni Charmil. Wa kabantay Charmil. Side out. 2-8 Konsolasyon's ball. Servisyo Charmin. Ginagayin Joycel. Sukamot si Joycel. Shout out to Dwight Kabigas. Dwight Kabigas. Shout out. Gika ni Bim. Bim. Sali. Agay, my dear Aunt Sali. Out mo lang tira. Puloy. Lah, kuha pa Charmil. Nah. 11-2 na. Para champion na ang team Konsolasyon sa atong women's volleyball dayon. Servisyo Charmin. Sud pa, tirang Sali.
Side out. Patrasa. Servisyo Charmel. Lindy to Joycel. Yay, Joycel. Yangan, may puspos. Buha pa. Giga. Giga. Good item. 3-11 ato score Servisyo City of Naga. Servisyo Charmel. Lagi. Sali. May puspos. Charmin. Out ball. Nice ka, Jim. 11-4 na ang ato score. 11-4. Lindy. Agay. Out. Kini for the win na. Ang team Consolation. Sali. Dak. Sali again. Two-shot combination. Labay na. Wala, may daog na. Sa bakbakan ang team Consolation. Ang team la ni Charmin, Lindy o ni Banot.